Suaranya nggak ada, Pak. Di mute tuh. Ternyata dari tadi saya ngomong. Iya. Tadi saya ngomong. I haven't moved it. Oh my God. Pantasan nggak ada yang jawab, ya kan? Oh my God. Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin. Semoga yang amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT ya. Amin. Nah, ada yang puasa Syawal hari ini? Enggak ada, Pak. Kayaknya Pak Soleh puasa Syawal lagi. Enggak, Pak. Godaannya banyak, Pak. Oke. Bagaimana dengan UAS kemarin? UTS kemarin? What about the UTS? Do you feel do you got any difficulties? Or do you find any difficulties in doing your assignment UTS? Small, yeah, small. Just a little bit ya. Alright. Oke, kayak ya ada beberapa juga teman kita yang terlambat mengumpulkan juga ya, saya paham lah itu Maya. Mr. Samsul, how are you? Still on the train. Bener nggak? Alright. Dari mana ke mana itu, Mister? Bermode ke Depok. Oh, Masya Allah. Oke. Ada yang lain lagi yang baru? Mr. Atta Esanugraha, how are you? Welcome, Mrs. Adinda Lutfia Bilqis. I'm fine, Mr. Alright. Mr. Fadli Marcelo, mana lu? Welcome. Mrs. Nurul Fauzia, welcome and enjoy the class. Today, sudah ada yang buka e-learning? Belum? Harusnya mah buka dulu. Ya ini sambil dibuka, Pak. Oke. Harusnya buka e-learning. Ya minimal. We know what we gonna learn in this meeting. Okay. Mrs. Nurul di kampus. Ya. Ada yang Rul sudah lihat? ditanyain Rul tadi masih di kampus atau di mana Rul? Oh, menghubungkan terus. Jadi. Ya, Rul. Wifi belum dibayar kok wifi ini. Nah, diisolir itu, Pak. Oke. Sudah ada yang lihat? Kalau belum ada yang lagi loading ini, Pak. Kalau belum ada yang lihat, kita langsung saja ya. Kita langsung saja di open our material tree. This one. Nggak ada yang baru itu, Pak. Nanti tanggal 24, 24. Bawah lagi. Ke bawah lagi, 24. Is all about kinds of pronouns. Anyone remember what is pronoun means? Ada yang ingat? Anyone Kalimat, remember? Pronoun lu. Pronoun lo, Jar, pronoun. Nah, kalimat, Pak, kebanyakan makan nastar, Pak. Kebanyakan makan terasi, Po. Pronoun ada yang ingat? Saya pikir mah sudah paham semua terkait dengan pronoun.
Kata ganti, Pak. Nako, kata ganti. Kata ganti, thank you. Ya, jadi pronoun itu adalah kata ganti. Nah, di sini kita akan bahas macam-macam kata ganti. Ya, sebenarnya teman-teman sudah tahu sebenarnya kan, sudah tahu dan sudah kita pernah bahas sebelumnya. Ya, we already discussed about this in the previous meeting. It's all about the kinds of pronoun. Anyone remember kind of pronoun? Mr. Fadli maybe? Don't you remember the kind of pronoun? Mr. Fadli? No? Suasananya di pantai. Or Mr. Doni maybe? Ha, Mr. Doni. How are you, Mr. Doni? Yes, sir. Thank you. I'm fine. I'm fine. Okay. Lahir batin. Oke, mohon maaf lahir batin juga. Maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Evening share fajar. Oh, apa bacanya? Oke, kita langsung kind of pronouns-nya. Kalau biar kita ingat kembali ya. Kind of pronouns itu ada. Wait. This one. This is the outline first ya. Nah, di sini case of pronoun outline-nya itu adalah ada dua. Yang pertama subjective and objective pronouns, and possessive and reflexive pronouns. Tujuannya apa? What is the objective of our meeting today? What we learn today? We gonna try to use the correct subjective and objective pronouns in sentence, and also we're gonna try to correct how to use possessive and reflexive pronouns in sentence. That's the objective of our meeting today. And next one, nah ini pronoun nih. This is a pronoun. What is pronoun means? Nah, pronoun is a word that is used in place of noun or another pronoun. Jadi pronoun itu adalah kata yang digunakan di tempat di mana mengganti noun atau selain pronoun. Nih, words such as I, you, and me are personal pronouns. Jadi kata semacam I, you, me, ya itu adalah personal pronoun. Because what? Because they really indicate to the person who is speaking. Jadi dia benar-benar menunjukkan kepada seorang yang sedang berbicara. Apa ya spoken to, berbicara kepada siapa, or spoken about apa yang dia bicarakan, ya. Itu adalah personal pronouns. Untuk I, you, and me itu adalah personal pronouns. Personal pronouns are categorized by case. An error occur when pronoun case is used incorrectly. Ini ada 4 basic pronouns-nya yang seperti yang kita bahas, seperti yang ada di outline tadi. For the basic pronoun case, there are 4. The first one subjective, and the second one objective, and the third one possessive, and the last one is reflexive. Anyone knows what is subjective pronoun? Miss Salsa maybe? Mrs. Salsa? Salsa Dwi Agustiana? Do you know what is subjective pronouns? No one. Or Mr. Doni, do you know what is subjective pronouns? Kalau nggak bisa apa namanya itu nyalain suaranya, bisa langsung tulis di apa in column chat column or column chat I mean. What is subjective pronoun?
I, you, he, she, it, we. Mr. Samsul Kurniawan. He, she, it. He, she, it. I mean, what is the definition of subjective pronouns? Not the forms or the category of subjective pronouns. Subjective pronoun adalah pronoun yang berkedudukan sebagai subjek. Begitu juga objektif, ya, pelaku se. Oke, thank you Mr. Marcelo, Mr. Fadli Marcelo. Jadi pelaku ya, dia pelakunya, dia berkedudukan sebagai subjek. What about objektif? Sama kebalikannya, dia berkedudukan sebagai objek. How about possessive? No one knows? Anyone knows? Possessive pronoun is about pronoun yang menunjukkan, ingat-ingat nih, pronoun yang menunjukkan kepemilikan. Oke. And for the reflexive is about pronoun yang kembali kepada subjective pronounnya. Oke. Paham semuanya? You understand, everyone? Alright, sir. I just want to know the confirmation from all of you, ya. What is subjective, objective, possessive, and reflexive? I already told you last time. Okay, now kita bahas satu persatu. Here are the type of pronouns and the rules they play. Jadi ini beberapa tipe dari pronoun dan juga bagaimana mereka diterapkan di dalam sebuah kalimat. Subjective pronoun are used as subject of verb, ya. Itu yang saya bilang tadi, subject pronoun, subjective pronoun adalah subject are used yang digunakan sebagai subjek daripada verb di dalam sebuah kalimat, ya. Objective pronouns are used as object, usually of verb of proposition. What about possessive? Possessive pronouns, so possessions. Possession itu apa? Itu adalah kepemilikan. Oke. Possessive pronoun of noun or other pronouns. Nah, kalau reflexive pronouns reflect back to the subjective pronouns. Ya, remember this one, ya. Rule of pronoun cases, ya, ada 4 itu. Kalau subject pronoun are used as subject of verb, objective pronouns are used as object, and possessive pronouns so possessions of noun or another pronoun, and reflexive pronouns reflect back to the subjective pronoun. Okay. This one the pronoun for basic cases. Ini ada 4 macam pronoun, ya. Dia kalau jadi subjek itu seperti apa, objektif seperti apa, possessive seperti apa, dan juga refleksi bagaimana. You can see here perubahan contoh, ya. Saya sebutkan cuma satu saja untuk perubahan daripada I. Kalau di subjektif dia untuk di subjektif dia I. When become objective he became me. And when he become possessive pronoun, so he become my or mine, and become reflexive pronoun, so he become myself. Itu perubahannya itu. You can see here, second person, third person, that's for singular. I, you, he, she, it, who, itu for singular, ya, for singular. Dan untuk pluralnya yang menunjukkan banyak, ya, untuk menunjukkan banyaknya atau jamak itu adalah we, ya, remember we, ya, we, you, they. Nah, kalau you ini, ya, kalau you bisa juga bisa di subjek, bisa bisa di singular, bisa juga di plural itu. Untuk you sendiri, dia spesial dia. Dan perubahannya untuk subjektif dan objektif itu tidak ada. Sorry, here ada kesalahan.
Oke, sudah lihat semuanya, sudah paham perubahannya dari subjektif, objektif, posesif, dan refleksif. Because later on we gonna make an example. Subjektif, objektif, posesif, and reflexive pronouns. Oke, udah? Oke, kita bahas satu persatu. We gonna discuss about subjective pronouns. Subjective or nominative pronouns are subject of verb. Ya, seperti yang sudah tadi dikatakan sebelumnya, bahwasanya subjective pronouns adalah subjek daripada sebuah kata kerja atau sebuah kalimat. Subject pronouns must be followed by a verb. Dia selalu diikuti oleh verb. Untuk subjective pronoun itu selalu diikuti oleh verb. Either real or implied. Below are the example of subjective pronouns. Inilah contohnya daripada subjective pronoun. Melson and I will prepare the report. Di sini subjective pronounnya mana? Di kalimat pertama ini? I. Ya, Melson. Melson and I ya. Melson and I itu adalah subjective pronouns-nya, atau I juga ya, I-nya itu adalah subjective pronouns-nya. Will prepare the report. He and I become friends in college. Dia dan saya menjadi berteman di kampus, kayak gitu ya. Jadi di sini subjective pronoun-nya adalah he and I, ya, he and I. Jules has less time than I have. Jules has less time than I have. Subjective pronoun-nya mana di sini? Simon. Hah? Simon. Nanti I. Kan ada then di sini kan, then. Jules has less time. Simon sings better, then itu setelahnya itu kan subjek lagi kan, ya kan? I. Then I have, then I do. Itu adalah subjective pronouns or nominative pronouns. Nah, tadi kan ada beberapa kalimat ya, beberapa subjective pronouns kan. Nah, I want you to think about the example using subjective pronouns. Make an example, make a sentence about subjective pronouns. Silakan tulis di di chat. Silakan tulis di chat. Satu-satu saja, satu kalimat. Jangan menggunakan I lagi. Don't ever use I anymore. Use another one for subjective. Even you are use plural or singular. Ayu, kalau untuk plural itu kan ada ayu, he, she, it, ya kan? And for plural, they, we, you. You. Alright. Silakan tulis di kolom chat. Only 3 minutes. No, 3 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Nanti kita akan bahas satu-satu. Contohnya. Sudah? Sudah ketemu contohnya? Untuk subjective pronouns, but not about I anymore. Do not use I. Another example of subjective pronouns. Okay. He is my best friend. All right, that's good. You like coffee. All right, that's good. Mrs. Adinda. Mr. Fajar, he is my best friend. Who is your best friend? Atta Halilintar. Atta, siapa namanya itu? Atta Nugraha. Semua Pak, semua teman kita. Alright. Another one. Okay. Another example. Ini baru 2 orang nih.
We are family. I think saya pikir tadi Miss Nurul nulisnya we are a champion. We are the champion. Okay, we are family. Okay, that's good. We are. Ini untuk plural ya, plural. Kalau yang pertama tadi Mr. Fajar sama Mrs. Adinda itu adalah singular ya. Kalau Mrs. Fauzia atau Mrs. Nurul dia buat contoh subjective pronouns yang menunjukkan plural, orang banyak. Plural. Ayo yang lain. Mr. Doni, Mr. Atta, he likes to eat spicy food. Dia suka makan makanan yang pedas. Benar nggak, Mr. Doni? Alright. Ada yang lain? Gercep dong, gercep dong. Agak cepat. Udah. Gak ada lagi yang lain. Gak ada lagi. They belum loh, they for subjective plural. Somebody I used to love. Wow. Mr. Samsul. Ini kayak lirik lagu. Oke, that's good. Jadi kita bisa ngambil example dari mana saja ya. Contohnya dari sini ya, Samsul Kurniawan, somebody I used to love. Who used to love? Who you used to love? They are celebrate. What do you mean, Mr. Samsul? Celebrate. Celebrate what? Merayakan Juventus masuk UCL. Oh iya, aku nggak sampai. Alright, that's good. They are competent students. Alright. They are competent. Sorry. Kompeten itu verb atau kata yang lain? Kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan? Ayo. Kompeten. Kompeten. Kata? Sifat, Pak. Oke, benar. Benar. They are competent students. Oke, good. Kita lanjut ya. Jadi sudah paham ya terkait dengan subjective pronouns ini. Dia selalu menjadi subjek ya, subjek daripada sebuah verb ya. Jadi setelah subjek itu selalu diikuti dengan kata kerja. Setelah subjek pronouns itu selalu diikuti dengan kata kerja. Nggak ada, there is no sentence or there is no pronouns, that do not followed by a verb. He always followed by a verb. Okay. And the next one is objective pronouns. Objective pronouns are objects and cannot be used as subject. Nah, udah pastilah itu. You can use subject as object as subject. Yeah. So objective pronoun, you can use objective pronoun as subjective pronouns. He always become objective. Or become object. Object pronouns can be object, a verb, infinitive, preposition, or other type of prasa, ya, phrases. Ya, bisa objective pronouns itu bisa jadi objek daripada kata kerja, infinitive, ya, verb ing, preposition or proposisi, or other type of prasa atau tipe-tipe prasa yang lain ya. Nih. This is the example ya. This is the example. There are 3 examples here that I wrote here. You can bring him with you to
annual sales event. Nah, di sini mana yang jadi objective pronouns-nya? Remember, objective pronoun as object ya. Dia selalu as object, not become a subject. Always become object. You. You can bring him. Kalau you-nya di depan, maka dia jadi subjek. Kalau di belakang, di sini yang mana? You can bring him. Pak. You can bring him. You can bring him. Ini ya kita buat ya, kita apa namanya itu kita pecah satu-satu. You satu, can satu, bring. Ini sudah jadi kalimat atau belum? Sudah. Sudah ya. Kenapa sudah bisa dikatakan kalimat? Why this example already become a sentence? Yo. Kenapa? Karena melakukan kata kerja. Karena syaratnya kata-kata yang satu kumpulan kata-kata bisa menjadi sebuah kalimat itu syaratnya ada apa aja? Subjek, predikat, dan objek. Ada subjek, ada predikat, ada objek toh. There is subject, predicate, and object. In this, the right word here that you can bring him. You-nya jadi apa di sini? Subjek. Objek. Nah, can ke apa? Objek. Piye to? Tenang nih. Oke. Jar mikir sih, Jar. Objeknya tuh him, Pak. Nah, di sini you can ya. Can-nya ini verb ya. Bisa juga modal. Bring-nya di sini adalah infinitive ya. Ya. Terus bringing. Ini bring, can ini modal. Can ini modal. Bring ini verb. Dia kalau infinitifnya jadi bringing. Terus kemudian ini jadi objek. Maka dia ini sudah jadi satu kalimat ya kan. Karena dia sudah mencakup subjek, verb, and object. Nah, di sini adalah objektif pronouns-nya mana? Yaitu adalah him. Karena him kalau sudah objektif pronoun him ini, untuk him ini dia nggak akan bisa menjadi subjek. Dia selalu akan menjadi objektif pronouns. Nah, with you ini kata keterangan semuanya nih. With you to the annual sales event ya. Dia sampai terkecoh dengan belakang sini. Ya. Tidak boleh terkecoh dengan ini. Do you understand everyone? Paham ya? Paham ya? Nah, jangan sampai terkecoh dengan apa namanya itu kata keterangan di belakang ini. Kita lihat saja ada subjek, ada verb, ada objek, maka kita lihat di situ objeknya seperti apa, objeknya bagaimana. Kalau ditanyakan terkait dengan objective pronouns, pronouns-nya berarti kalau him, pronouns him ini berarti kan dia kata ganti daripada noun. Oke, next one, the manager included Alphonse and me in the team meeting. Sudah tahu lah ini ya siapa di mana jadi objeknya ya. Di sini objeknya, objektif pronounsnya adalah me. Oke. Kalau subjektif pronounsnya me adalah I. Oke. Next one. Please keep this information between you and me.
Karena you ini bisa jadi subjek dan juga bisa jadi objective pronouns. Kalau untuk you, lihat nih. Nah, bisa between you and me. Me ini adalah objective pronouns. Paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang sama seperti tadi rule-nya. Buat contoh seperti ini. Buat contoh seperti ini, langsung sekarang buat contohnya, langsung tulis directly in the chat column. Oke. Tapi selain you, him, and me. Berarti ada yang lain. Nih. Bisa us, bisa he, bisa her, it, them, us. Ayo, saya tunggu 2 menit aja. Sudah ada subjek dan predikat. Cek. Oke, yang tadi. Oke, please write it in the chat column. I'm waiting. Join us. Join us. You can join with us on his party. Alright. Bisa juga. Another example, Samsul sama Fadli sudah ya. Another one. Fajar, they called us on the phone. They call us on the phone. Okay, good. Wis asne telu wis. Askar to us. I know your Ascard gitu ya. Banyak ya sebenarnya semacam them. Kalimat yang paling simple tuh. Okay. I like them very much. Saya sangat suka dengan mereka. Gitu. Them-nya itu adalah objektif. Let's talk about her. Alright, Mr. Tegar. Okay. Another one? Enough? Enough? Oke, paham ya sampai sini ya? Kita langsung. Jadi just remember, objective pronouns are object and cannot be used as subject. He always become object, right? And objective pronoun can be object of verb, infinitive, preposition, or another type of phrases. And the next one is possessive pronouns. Nah, possessive pronouns, so possession. Jadi possessive pronouns itu seperti yang tadi kita bahas, bahwasanya possessive pronoun itu adalah pronouns yang menunjukkan kepemilikan ya. Notice that possessive pronouns such as its, her, and mine do not have apostrophe to show possession. Jadi untuk word it, her, and mine ya, untuk possessive pronouns-nya nggak usah pakai apostrophe untuk menunjukkan kata kepemilikan. Contoh di sini here. The book is hers. Jadi nggak perlu pakai apostrophe lagi. You can judge the book by its cover. Their comments were unjustified. Jonathan said that the books were on the counter, but I didn't see mine. Nah,
I look in the stack of folder, but mine's pakai apostrophe, mine is not here. Nah, kayak gitu. Jadi seperti yang tadi saya bilang di sini, possessive pronoun itu menunjukkan kata pemilikan di sini. Mine, yours, his, her, its, whose, ours, yours, theirs. The book is hers. Buku itu adalah milik dia. You can judge the book by its cover. Kamu nggak bisa menilai sebuah buku tuh dari covernya atau dari covernya. Their comments were unjustified. Komen mereka itu tidak bermutu. Jonathan said that the books were on the counter. Jonathan bilang bahwasanya buku itu ada di counter, tapi I didn't see mine. Tapi saya tidak melihat buku saya sendiri, mine itu. I look at the stack of folders. Saya melihat di beberapa folder, but mine is not there. Tapi punya saya nggak ada di situ. Itu ya untuk possessive pronouns. Oke, sama seperti tadi modelnya, rule-nya. Langsung buat contohnya saja di kolom chat. Seperti yang sudah saya buat ini. Langsung buat di kolom chat. Remember, possessive pronouns. Dan ngantuk Mas Pajar? Belum buka puasa, Pak. Belum buka puasa, subhanallah. This is not my phone. Ya, benar. My is possessive pronoun. The cat is yours. That's good. Mr. Tegar. From Mr. Fadli. This umbrella is mine. Okay. From Mr. Samsul, our dream will come true. All right, that's good. Amin. Ini biasa kata hati nek ngene iki. Our dream will come true. Amin. Okay. The umbrella is sudah ya. From Mr. Fadli again. Fadli Marcelo, he lost hers. Hers-nya tuh kehilangan siapa? Mas Fadli. Siapakah dia? Ya, he lost her. Remember, kalau hers ini kan kepemilikannya, kepemilikan siapa? Kayak gitu.
Kalau he lost her nggak apa-apa, tapi kalau pakai s nggak bisa. Gimana? Cinta, yo. Alright. Paham ya sebetulnya saya bilang tadi, he lost hers. Really? Can be. He lost his love, his lover. Bisa juga seperti itu. Kalau he lost hers, I don't think so. Okay. The cat is mine. Okay, she is yours. She is yours. She is yours. All right. She is mine. Waduh. That mine. Sorry, Samsul Kurniawan. That mine is mine. What do you mean? That mine is mine. Tambang itu punyaku gitu ya. That mine is mine. Saya pikir mah mainnya sama dengan main yang ini. Ternyata ini main ini adalah artinya tambang kayak gitu. Ya. Iya, Pak. Oke. Oke. The money was really theirs for the taking. The money was really theirs for the taking. Can you translate it, Mr. Aldi? Mr. Aldi. Where is Mr. Aldi? Saya belum melihat Mr. Singgi ya dari tadi. Mr. Leoni, Mr. Misbah, Mr. Fahrul. Uang itu benar-benar milik mereka untuk diambil. Uang itu benar-benar milik mereka untuk diambil. That money was really theirs. Tambang itu punya. Oke, sudah. Alright. Udah nggak ada lagi yang lain? Ada contoh lain dari teman-teman? Maybe yang belum menulis contoh. Muhammad Misbah, maybe? Kalau Muhammad Misbah. Oke, ya. Sudah intinya basically possessive pronouns show possessions. Dia selalu menunjukkan kepemilikan, dan apa namanya itu model possessive-nya itu ada seperti yang tadi sudah saya sebutkan di atas tadi, semacam hers, her, yours, terus theirs, mine, my, mine, yang menunjukkan kepemilikan. What about reflexive pronouns? This one. Reflexive case pronouns are used when their corresponding noun or subjective case pronoun is already in the sentence. Jadi reflexive case pronoun itu digunakan ketika subjective case pronounnya itu sudah ada di dalam sebuah kalimat. Reflexive case is often called the intensive case. Ya, bisa dikatakan, dia juga bisa dikatakan sebagai intensive pronoun ya, because it places attention or it intensifies its antecedent. The word it's reversed to. Jadi maksudnya adalah kalimat ini akan kembali ke kata ini adalah kembali kepada kata sebelumnya ya. Reflect back to the subject. Tuh. Itu reflexive pronoun. Ini contohnya. If you prefer, I will assist you myself. Nah, di sini di kalimat sini reflexive pronouns-nya yang mana?
myself, Ya, myself. Dia kembali ke kemana? Myself kembalinya kemana? Diri sendiri. Kembali ke I itu ya, ada tulisan subjeknya. I. Kembali kepada subjeknya. I will assist you myself, so myself kembali kepada I-nya. Next. Tricia said that she would complete the project herself. Nah, herself-nya kan kembali ke siapa? Ini kan herself ini adalah reflexive pronouns-nya. Kembalinya kemana? Yang mana, Pak? Untuk herself. She. She. She-nya kembali ke siapa kalau gitu? Risa. Nah, Tricia. Nah, jadi kalau gitu biasanya herself-nya tuh langsung kembali kepada Tricia. Itu saja, Tricia. Oke. What about Lucas rewarded himself for doing a fine job on the presentation? Nah, yang mana nih? Yang apa namanya? Reflexive pronouns-nya. Where is the reflexive pronouns here? In this sentence, Luca rewarded himself for doing a fine job on the presentation. Himself. Alright, himself, Mr. Fajar ya. Ya, himself dia kembali kepada karena dia Lukas. Nah, oke. Okay. Wis just paham semua ini sudah. Paulo and Bill help themselves to the appetizers. Yang mana nih subjeknya? Ya, refleksi Subjeknya pronounce-nya. Paulo dan Bill. Nah, refleksi pronounce-nya yang mana? Themselves, right? Nah, kenapa dia themselves? Kenapa themselves? Ada dua. Karena ada lebih dari satu pronoun di sini orang ya, Paulo and Bill. Jadi kata gantinya untuk refleksi pronounce-nya jadi themselves. Tapi biasanya local language itu bahasa lokal kita itu biasa menggunakan reflexive pronouns itu berbeda-beda. Untuk himself itu sendiri biasanya ada yang menggunakan himself. Untuk themselves itu ada yang menggunakan theirself kayak gitu. Theirself, themselves kayak gitu. Jadi ada yang beda-beda ya. Ada yang menggunakan untuk themselves, themselves bisa beda-beda. Tergantung orang yang menggunakannya. Oke, now practice. Kita langsung practice ini. Ini ada here there are 10 sentences that include 4 pronouns cases ya. Akan tetapi di sini but here in these sentences the pronouns between correct and incorrect. Jadi jika menurut kalian 1 sampai 10 kalimat ini ada pronouns yang salah, silakan diganti. Jika tidak salah menurut kalian, do not change it. Okay? I give you 3 minutes. Kita langsung bahas di sini. Okay? I give you 3 minutes, right? Langsung aja tulis di kertas kayak gitu. Nanti kita akan bahas satu-satu. Okay, please everyone. Paham kan ya? Paham ya maksud saya ya tadi ya.
Jadi di sini itu ada dari semua kalimat ini tuh ada pronoun case-nya. Nah, pronoun case-nya itu bisa benar, bisa salah. Jadi kalau menurut kalian itu pronoun case-nya itu salah, maka diganti. Jika tidak salah, maka nggak usah diganti. And we will discuss after this. 3 minutes. Ya. Only for pronoun case ya, pronoun case-nya aja. Jadi kata gantinya saja. Two minutes left. Sudah guys semuanya? Sudah? Have you done it? Baru 3 nomor, Pak. Baru 3 nomor. Oke, kita langsung aja bahas ya. Alright. Oke. Nanti saya tanya satu-satu, langsung jawab ya. Saya panggil namanya. From
Mr. Rizky Gilang Wijaya. Mr. Rizky, are you there? No. Mr. Singgi, are you there? Nanti pas absen jangan muncul loh kalau kayak gitu. Nanti pas absen jangan muncul. Nek muncul, wah. Iya. Ayo, ada yang tahu nih jawabannya apa? Incorrect. Dr. Soto replied that her and her husband will attend the charity. Will attend the charity ball. Attend the charity ball. Di sini yang salah yang mana? And her. Hah? And here. That her and her husband. That her and her husband. Her-nya ya? Ini ya? Iya, Pak. Oke, let's see jawabannya. Dr. Soto replied that she. Okay, good. Next, Noel and me will also attend. Yang salah yang mana nih, Mr. Singgi? Di kalimat ini yang salah yang mana atau menurut Mas Singgi, this is correct. Fadli Marcelo, oke. Please. Gimana Mr. Singgi? Atau ada yang lain yang tahu? Boleh, silakan. Correct, sir. Correct, correct. Really? Coba dibahas. Kenapa bisa dikatakan correct? Korek api. Correct. Why you said that this sentence is correct, Mr. Fajar Kurniadi? Because Noel and Me. And me. Noel and me. Noelnya ini jadi apa? Subject. Me-nya jadi? Object. Jika ada N, maka dia jadi satu ya. You and I. He and I. She and I. Dan dia jadi satu. Maka yang salah adalah karena dia jadi subjek, maka ini adalah salah. So, the correct answer is, ayo, the correct answer is No, and I will also. no, and I will also attend. Who answers this? Who answer? Mrs. Nurul ya? Or siapa tadi yang jawab? Ini, Mister. Siapa? Yang mana nggak kelihatan? Oke. Jadi benar. Noel and I will also attend. Ya, karena dia posisinya sebagai subjek. Jadi ini adalah subjective pronoun. What about the next one? Either him or I will arrive early to greet the guys. Ya, yang di sini yang benar yang mana? Yang salah yang mana? Him. Him ya. Karena posisinya sebagai because the position of him here harusnya dia in the objective pronouns. Karena him itu adalah objective pronouns, maka dia nggak bisa posisinya di subjek. Oke? Dia nggak bisa di subjek, maka dia harus di objek. Nah, karena di sini him or her, karena di sini I, maka him-nya salah. Karena dia di sini posisinya sebagai subjek, maka him-nya ini salah. Harusnya apa? He.
Alright. Either he or I will arrive early to greet the guys. What about this one? The next one. The foundation called to ask about she and I to make the donation. She and I. Harusnya He and me. harusnya apa tadi, Mr. Fajar? He. He. She. Ya. He. Nah, apa bedanya nek si sama he? Apa bedanya? Sama-sama kan? She and I. She and me. Ayo, remember. Jika dia jadi subjek, maka dia she, I. Jika jadi objek, maka dia begini. Jika dia jadi possessive pronouns, maka dia jadi begini. Kayak gitu. Kalau she di objective pronouns, maka dia jadi apa? Objek. Enggak, amin. Perubahannya bagaimana? Perubahannya bagaimana jika dia jadi objective pronoun? Kan tadi, I already showed to you the table, right? The table last time. Remember the table? Tadi table di sini loh. Saya kadang nggak ingat sih. Nih, remember this table? Ya. Subject I, he, she, it. Object objective me, you, him, her, it, whom. Ya. Possessive my, mine, your, yours, his, her, its, whose. Myself, reflexive myself, yourself, itself, herself, itself. For plural, we, you, they. For subjective and objective, we become us, and possessive our, ours, and reflexive ourselves. Or about you in the dia bisa jadi mana plural juga ya. Nah, jika dia you, di objektifnya you juga. Possessive-nya dia jadi your and yours. And untuk refleksifnya dia jadi yourselves. Ya. And for they, nah, dia kalau di subjektif dia they, kalau di objektif dia them, and possessive and reflexive they're theirs and themselves. Remember that one ya. Ya. Oke guys, paham ya? Ini diingat-ingat ini, diingat-ingat ini karena ini sangat penting sekali ya untuk kata ganti di sini. So, di sini yang benar bagaimana? Di sini posisinya sebagai sini di kalimat ini sudah ada subjeknya belum? The foundation, Mbak. The foundation subjek ya. Verbnya mana? Called. Call. Terus objeknya? To ask about she and I. Harusnya kalau dia jadi objek maka He. Hine. Kalau di objek jadi apa? Kita gantinya. Oke, saya lihat ada yang tulis di chat. Me, it should be I. Her. Her and me. Oke, coba kita lihat. Kita lihat from Samsul Kurniawan. Let's see the answer. The foundation called asks to both her and me. Nah, remember itu yang tadi ya kata gantinya ya she itu kalau di objektif maka dia jadi her, kalau I di objektif become me. Thank you Mr. Samsul. Next. What time is it guys? 18:08. Gianna and her can also arrive early to set out the place card. Ini mah gampang ya, sama seperti nomor 2. Ya kan? Karena dia posisinya sebagai subjective pronoun. Bagaimana dengan ini? The boxes belongs in Mr. Menendez's office. The other boxes belong
in hours. Kalau untuk hour, remember ya, nggak boleh pakai apostrophe ya. Tadi kan sudah dibahas tuh ya. Untuk apa? Possessive pronouns. Reflexive pronouns. Possessive pronouns itu nggak boleh pakai apostrophe ini. Ini ya. Jadi ini yang salah, maka hours harusnya. Oke, next. I have seen both proposal, but I still don't see the difference between you and between you and hers. Ya, I have seen both proposal karena di sini di atas itu ada apostrofnya maka jadi salah. Harusnya mah hers saja, nggak usah pakai s. Kalau her pakai s itu jadi her is kayak gitu. Jadi nggak perlu pakai apostrof, langsung aja hers kayak gitu. Has your chef created the slide and visual aids? Ya. Harusnya mah ditambah you. Have you yourself created the slide and visual aids? Kayak gitu. Oke. Or have you created the slide? Nah, bisa juga seperti ini. Have you created the slide and visual aids yourself? Atau bisa juga seperti ini. Have you created the slide and visual aids? Atau bisa juga seperti ini. Have you created the slide and visual aids by yourself? Ditambah by juga. Bisa juga seperti itu. Ini apa? Kalau yourself ini. Posisi pronounce-nya jadi apa? Pronoun case-nya apa? Guys. Possessive. Possessive pronouns, right? Jadi possessive pronouns. Next one, the presenters wrote the script for the presentation. The presenters wrote the script for the presentation themselves. Harusnya apa? Themselves. Themselves. Karena efek Singgi Prasetyo them. Okay, let's see. Okay, let's see ya. The answer. Okay, the presenter wrote the script for the presentations themselves. Next presentations will be given by Roberto, Akiluk, Engiluk, and myself. Di sini yang salah yang mana? Ayo. myself. Harusnya apa Mas? Fajar? I karena subjek, Pak. Jadi satu. Oke, let's see. Kapan subjek ada di belakang, Mas? But apa usahamu sudah very good. That's good. Maklum belum makan. Oke, karena dia jadi objek, maka dia myself harus bukan myself, harus menjadinya me. Okay. The next presentation will be given by Roberto, Aquile, and me. Any questions, everyone? Kalau nggak ada, kita langsung ke apa namanya, absensi. Nothing? Masya Allah. Nothing sure. Okay, so I think you already understand. Karena kita sudah bahas 1 jam lebih loh itu. Hanya 4 saja possessive case itu, hanya 4 saja. Masa nggak paham? 1 jam lebih loh kita bahas. Biasanya kalau di kursusan itu hanya sebentar saja possessive case itu. Jadi kita bahas sampai 1 jam, 1 jaman.
Oke, kita langsung ke absensi ya. Kalau ada yang izin, Present, sir. bilang izin. Dari IF dulu. Wendy Nur Hermansyah. Wendy Nur Hermansyah. Nothing. Nothing. Tak tunjukin aja. Nih. Wendy Nur Hermansyah nggak ada ya? Ada, Pak. Endi wonge? Di chat. Tenane. Oke. Izin Pak Andrian. Endi Mas Wendy? Wendy. Mr. Wendy, are you there? Saya kosongin dulu karena belum ada jawaban atau enggak minimal chat. Hadir, Pak. Ini karena nggak ada mic-nya katanya, Pak. Oh. Dia ngedirect sama saya. Oke. Oke, maaf Mas Wendy. Tegar Muhammad Rifki. Present, sir. Oke. Aldi Setiawan. Present, sir. Oke, salah. Rizky Gilang Wijaya. Rizky Gilang Wijaya. No one. Kayaknya tadi gabung, Pak. Oh, tadi gabung ya? Ada orangnya enggak ya? Ada orangnya enggak ya? Nah, kue. Tadi gabung ya, Mas. Halo Mas Rizky. Masih gabung, Pak, tapi enggak nyaut. Oke. Iya, kayaknya HP-nya doang, Pak. Yang join. Nurul Fauzia. Nurul Fauzia. Nurul Fauzia. You are muted. Mute. Enggak kedengeran suaranya soalnya. Oke. Ya, kayak Pak Angga tadi. Kayak saya tadi. Dari awal saya ngomong dari jam 5 tadi saya ngomong, nggak ada yang dengar. Sudah dibilang enggak, tadi bilang mute, Pak Angga enggak dengar atau gimana tadi? Oke, lanjut ke nih. Ahmad Nur Yasin. Nggak ada ya. Raka Fadila Al-Farizi. Nggak ada ya. Abdullah Huzaifi. Ada. Present, sir. Alright. Alright. Thank you, sir. Rifki Algi Fauzan. Rifki Algi Fauzan. No. Muhammad Misbahudin. Misbahudin kayaknya ada tadi. Reza Nur Arifin. Mas Reza. Kok nggak ada? Mic-nya itu Pak, pada mati Pak. Oh ada. Oh, itu Masya Allah. Ini udah lama nggak Zoom, Pak, pada error jadinya. Iya, ini nggak libur Pak. Padahal kemarin pada dapat THR kok nggak buat beli mic. Mic-nya masih libur. Leoni Firdaus. Leoni Firdaus. Leoni Firdaus. Ada ya? Mas Fajar, ada ya? Coba cek. Mana? Nothing. Nanti kalau ada bilang ya. Ya. Ahmad Fauzi. Nothing. Topan Firdaus. Nothing.
Nothing. Fadli Marcelo. Atai Sanugraha. Saya sudah cukup hafal kalau teman-teman yang ini. Doni Wahyudi hadir. Hadir. Singgi Prasetyo hadir. Fajar Kurniadi apa maneh? Ridwan Prasetya. Hadir. Sini, Oke. Pak. Itu pakai masjid. Kanyar. Ada ketawa ya? Enggak, itu sombong sih tadi mic-nya pada mati. Dia pamer sendiri sih kayaknya. Pamer mic. Rino wengi. Pianis bro. Langsung Rifki Setiawan. Hadir. Eka Prasetya Ramadhani. Nah, ini yang saya nggak lihat tadi. Mas Fajar ada nggak? Nothing. Nothing. Iya. Suruh konfirmasi ke saya jangan. Syamsul Kurniawan. Siap 86. Siap 86. Mantap. Kita lanjut ke Fahrul Rahim. Hadir. Hadir ya? Ada kayaknya tadi, Pak. Muhammad Ridwan Wahyu Al Yasin. Hadir, Pak. Mr. Ridwan ya. Ahmad Ulin Nuha. Ahmad Ulin Nuha kayaknya nggak ada deh. Nothing. Agus Muah. Nggak ada ini. Jelas. Adinda Bilkis hadir. Oh, Masih ada langsung orangnya? hafal, Pak. Sama itu, Pak. Ada present. Oh, ada. Hafal ajar, piye iki? Loh. Paling awal loh dia tadi tuh sama kamu bareng kan? Udah tak japri tadi, Pak. Oh. Muhammad Soleh hadir. Hadir, Pak. Nggih. Mas, mantap. Terus bisa nggak ada, ini nggak ada. Andrian Satria Karim? Nggak ada Tadi ya? yang izin tadi, Pak. Dia Oh, mau yang izin balik. tadi ya? Ya, ada debat tadi. Ini nggak ada, ini nggak ada. Langsung ke sini. Salsa Agus ada ya? Salsa ada? Kalau nggak dijawab saya alpain loh. Ada nggak? Ada? Tombol mic-nya error aku duh. Misal Tadi ada, Pak. kayaknya Pak. ada tadi. Tapi enggak ada, mungkin lift atau sinyalnya paling yang bermasalah. Oke. Tadi saya juga sempat cek ada Hana Suhana kayaknya sudah resign ya. Enggak kuat. Enggak kuat. Nah, enggak kuat menghadapi Fajar. Oke, selamat menunaikan sholat maghrib bagi yang belum menjalankan. Oke, thank you very much everyone. Untuk minggu depan nanti Mas Fajar ya kirim di grup. Coba resend grup yang sudah dibuatkan minggu pertemuan terakhir sebelum UTS tuh. Masih ingat kan? Sir. Wait. Coba resend di grup nanti. Nanti kita minggu depan kita akan mulai presentasi. Materinya nanti akan saya kasih. Judul materinya saya akan kasih. Untuk nanti setiap kelompok jadi satu materi, satu pertemuan, satu yang presentasi. Setelah presentasi nanti baru kita akan bahas dan sesi tanya jawab kayak gitu. Sesi tanya jawabnya antara yang mempresentasi sama teman-teman mahasiswa. Oke. Any question everyone? No? Nah, thank you. Nothing. Thank you very much ya. Thank you very much. Oh iya, tolong nyalain semua kameranya. Oh, langsung nyala semuanya kan. Langsung nyala. Ayo, langsung nyala semuanya. Nah, gimana Pak nilainya? Lumayan, Pak. Oh iya, saya lupa ya informasikan nilainya. Oh, Masya Allah. Untuk nilai UTS, insya Allah bagus-bagus semua ya. Walaupun ada beberapa yang, ayo jujur yang sama persis ada loh di sini. Yang sama persis jawabannya ada.
sama persis. Udah capek-capek nulis ikut temannya kayak gitu. Makanya ada beberapa yang saya bingung ngasih nilainya, but don't worry ya, be happy. Karena itu sudah beres semuanya, aman. Pokoknya untuk next UAS atau ujian lainnya ya jangan sampai sama lah minimal ya. Jangan sampai sama dikarenakan itu akan mempengaruhi nilai baik yang nyontek ataupun yang dicontek. Kayak gitu. Siapa tahu kan nilai yang dicontek 100 totonya jadinya berkurang gara-gara dicontek kayak gitu. But almost all of you you did a good job ya. You did a good job. So, ada yang sangat bagus, ada yang cukup bagus. Tapi nggak ada yang di bawah rata-rata lah, di atas rata-rata semua teman-teman. Oke. Congratulations. Ada yang belum nyalain kameranya dulu lah. Walaupun belum mandi nggak apa-apa. Tuh, Mr. Soleh sudah begini-begini rambutnya tuh. Because I will screenshot. Miss Adinda, Mr. Ridwan, Mr. kelas TI, semua kasir. Wallahu alam. Untuk A-nya nanti, untuk nilai akhir nanti baru terbentuk A, B, or C, or D, or E. Untuk saat ini nih baru dalam form 190, 80, 85 ke bawah. Ada yang 200 nggak, Pak? Doa aku lah nih 200 tuh. Miss Adinda, Mr. Didwan, Muhammad Misbah, Rizky Gilang Wijaya, nyalain kameranya, saya akan screenshot ya, mau saya publikasi. Kameranya error, Pak. Sopo kok? Kok suaranya ada mic-nya ya? Yang lain pada mic-nya error, ini kameranya yang error. Untung nggak pikirannya ini yang error. Tenang nih pikirannya nggak error. Soalnya nggak punya, Pak. Mungkin. Oke, 1, 2, 3. Mr. Tegar nggak ada. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you so much. Ada Mbak Adinda yang lama tak jumpa. Keluar. Wes. Alah. Piye kejar. Mas Tajar itu Miss Nurul tuh senyum-senyum tuh. Gak apa-apa. Bercak. Kodomu, Pak, itu, Pak. Sampai ketemu ya nanti di Oke, kampus. see you. See you.